न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस सिर्फ 5 घंटे में ढूंढा एक व्यक्ति के खोए हुए सामान को। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमेंट। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस की त्वरित कार्यवाही की बदौलत महज 5 घंटे में ही टोटो में खोया कीमती सामान सिलीगुड़ी के शिव मंदिर इलाके के निवासी प्रवीर कुमार डे को मिल सका। इस त्वरित और सफल कार्यवाही की पुलिस की हर तरफ व्यापक प्रशंसा हो रही है। पता चला है कि यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने गलती से लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज से भरा बैग टोटो में छोड़ दिया। सामान खोने वाले प्रवीर कुमार डे तुरंत न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और स्थानीय स्रोतों के उपयोग करने के बाद केवल 5 घंटे के भीतर ही टोटो और चालक की पहचान कर ली गई और खोया हुआ बैग बरामद कर लिया गया। बैग उसके असली मालिक को लौटा दिया गया है। प्रवीर अपना सामान को इस तरह वापस पाकर बहुत खुश थे। वह भी खोने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया और साथ ही सूत्रों से बताया गया है कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई से लोगों का पुलिस पर भरोसा और बढ़ेगा। কি নাম আপনার দাদা? আমার নাম প্রবীর কুমার দে। কি করেন আপনি? আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি। কি হয়েছিল আজকে? এটা হয়েছিল আমি আমার মেয়ে এই আপনার হচ্ছে হসপিটালে এনজেপি হসপিটালে চাকরি করে। আমি ওকে স্কুটারটা দিয়ে আমি এখান থেকে টোটো ধরেছিলাম। টোটোটা আমি নৌকাঘাট মোড়ে নামিয়েছি, ওখানে নেমেছি, আমার ব্যাগটা আমি টোটোতে রেখে গেছিলাম। তারপর ওখান থেকে আমি আবার একটা শিব মন্দিরের টোটো ধরেছি। কিন্তু আমি এই নৌকাঘাট মোড়ের যে টোটোতে আমি গাড়িটা মানে ব্যাগটা রেখে গেছিলাম, আমার মাথায় খেয়াল ছিল না, আমি ওইভাবেই চলে গেছি। তারপরে আমি বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আমি দেখছি যে আমার ব্যাগটা আমি তো ফেলে এসেছি শিব মন্দির পৌঁছে। হ্যাঁ, তারপরে আমি আবার ব্যাক করেছি টোটো ধরে এখানে আমার মেয়েকে ফোন করলাম। এটা আমি ধরেছিলাম এখান থেকে 3টা 3:30 3:25। ব্যাগের মধ্যে ল্যাপটপ ছিল, তারপরে ডায়েরি ছিল, টিফিন ছিল, গাড়ির চাবি ছিল। এগুলো আউটপোস্টে খবর আগে ওখানে সব দিলাম। তারপর ওখান থেকেই আমাদের বললো যে এটা তো অমুক ব্যাপার, আপনারা একটা ডায়েরি করুন। তারপর আমরা এখানে এসে একটা ডায়েরি করি। কি বলবেন পুলিশের? খুব ভালো কাজ, খুব সুন্দর। মানে আমি যে সেম ডেতে আমি জিনিসটা উদ্ধার হলো, তার জন্য খুব ধন্যবাদ। আশা করি নাই বলতে বিশ্বাস ছিল। স্যাররা বললো যে আপনি চিন্তা করবেন না, দেখবো, অবশ্যই পেয়ে যাবেন, আশা করছি। তো জিনিসটা আমার আজকের দিনেই উদ্ধার হয়ে গেল, এটার জন্য ওনাদেরকে খুব ধন্যবাদ। আমার আজকে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, এটার মধ্যে ঘটনা। আমি ট্রেন ক্যান্সেল করে দিলাম। বাড়ি আমার শিব মন্দির।